अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपनी ज़हनी सेहत का भी बिल्कुल इसी तरह ख़्याल रख रहे होंगे जिस तरह आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखते हैं। जी, मुझे तहमीना खटक कहते हैं और मैं आपकी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज थोड़ी हम बात कर लेते हैं खुशी के हवाले से कि कौन इंसान ऐसा है जो दुनिया में खुश नहीं रहना चाहता। इस खुशी के हासिल करने के लिए लोग क्या-क्या कुछ करते हैं, वो आप सबको पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी खुशी महसूस नहीं करते। इसकी वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो एक वजूहात जो है वो सेरोटोनिन लेवल है जो कि हमारे दिमाग में होता है और इसके लेवल्स की कमी से हमारे मूड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे मूड पे इसके असरात इस कदर शदीद होते हैं कि हम किसी भी चीज़ में ना ही दिल लगा सकते हैं, ना ही खुशी महसूस करते हैं, हर वक़्त उदास रहते हैं और यही जो सेरोटोनिन लेवल है कम होने से हमें आगे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ओसीडीज़ और इस तरह की बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सेरोटोनिन लेवल को हम अपनी लाइफ में किस तरह मज़ीद बढ़ा के रख सकते हैं, इसका लेवल किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम मेडिसिन की बात करें एसएसआरआई के हवाले से, तो उस पे तो हम सारी उम्र नहीं रह सकते और नहीं रहना चाहिए। तो हमें साथ-साथ ऐसे क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे नेचुरली जो सेरोटोनिन लेवल है वो बढ़ता जाए हमारे और हम अपनी लाइफ में अपने हर आने वाले नए दिन के लिए खुद को पुरसुकून फ़ील करें और नए जज़्बे से, नई लगन से काम कर सकें। हम देखते हैं कि सेरोटोनिन को बढ़ाने में हमारे कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जी, इसके इसमें हमारी जो फूड की आदत है यानी खाने की जो हमारी हैबिट्स हैं वो भी मैटर करती हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कौन से फल, फ्रूट या सब्जियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खाने में क्या कुछ शामिल है। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज के ज़रिए भी हम अपने जो सेरोटोनिन लेवल को है बढ़ा सकते हैं। अब एक्सरसाइज की हम बात करें तो अगर आप ये कहें कि भई मैं कह रही हूँ कि हर कोई जिम चला जाए और जी जिम जॉइन करे और उसके बगैर तो जी मुमकिन ही नहीं कि आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाए, तो ये गलत होगी बात। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप जस्ट 20 मिनट्स भी अगर वॉक करते हैं, डेली आप रूटीन रख लेते हैं, तो ये भी आपके मूड को बेहतर कर सकती है। इसके साथ हम देखते हैं लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप का जो सारा दिन का लाइफ़स्टाइल है वो क्या है? आया अपनी ज़िंदगी में आप किस तरीके के पूरे दिन की जो शेड्यूल है उसमें आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, तो ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम देखते हैं, बात करते हैं अपनी मेडिटेशंस आप कितना कर रहे हैं, मेडिटेशन किस-किस ज़रिए से हासिल होती है, इस पे तो हम मज़ीद वीडियोस भी बनाएँगे और बात भी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हम कितने टॉपिक्स को आज कवर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे अपने थॉट प्रोसेस के हवाले से कि हम जो है अ, इसमें जो इन्वॉल्व होती है हमारी कॉग्निटिव होती है सेरोटोनिन लेवल को कम करने में, क्योंकि हम जब कॉग्निटिव लेवल पे कोई ऐसा मसला हमें पेश आ जाता है, कोई ऐसी बात जिस पे हम सोचते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी हो सकता है, लोगों से भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या आप किसी बहुत ही ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे 2-3 बातें हो जाती हैं और उसके साथ-साथ आप चीज़ों को आपस में मिला देते हैं और आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पड़ता, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आया ये बात ठीक थी या नहीं थी या ये बात अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, आप फँस जाते हैं। इसी चीज़ में कैफ़ियत में आप सिचुएशन में आप जब फँस जाते हैं तो आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके अंदर कहीं-कहीं दिनों या हफ्तों तक रहता है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट आपके कई-कई दिनों या हफ्तों तक रहे तो आपके सेरोटोनिन लेवल कम होता जाता है। तो हमने हर कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढना होता है। और हम उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस लेवल पे जाना होता है। बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ना होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई चीज़ों को हम एज़ इट इज़ कबूल करना होता है, तभी हमारे अंदर जो स्ट्रेस की वो जो कंडीशन हो जाती है, कॉर्टिसोल जो बढ़ रहा होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कम होता है। और कॉर्टिसोल जो है वो सेरोटोनिन का आप कह सकते हैं कातिल है। यानी वो सेरोटोनिन लेवल को हमारे कम करता जाता है और हमारे अंदर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन इस तरह की सिचुएशन को बढ़ाता जाता है। तो हम कॉन्फ्लिक्ट पे
وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ریزالو ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح ہم حل کر سکتے ہیں، اس کے ممکنہ کون سے ایسے ریسورسز ہیں جن کے ذریعے بیٹھ کے ہم اپنے اس کانفلکٹ کو کم کر سکیں۔ سو پہلا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بیٹھیں، اس پہ اچھے طریقے سے ٹھنڈے دل سے سوچنا، کیونکہ مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کانفلکٹ اندر ہی اندر انسان کو کتنا کھا جاتا ہے۔ سو آپ نے جو ممکنہ ذرائع ہیں ان کے حوالے سے جب دیکھنا ہے، جب انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ ممکنہ ذرائع ہیں اور میں ان کے ذریعے اس طریقے سے اس سچویشن کو پار کر سکتا ہوں، تو کچھ چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اندر کانفلکٹ ختم ہوتا ہے۔ جو ہی کانفلکٹ ختم ہوتا ہے تو ایک دم سے سکون اور شانتی آپ محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر سیروٹونن لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ پھر سے تر و تازہ اور تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ سو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو سمجھنا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم فیل ہو رہی ہے یا کانفلکٹ فیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈو اٹ ناؤ کے حوالے سے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ اس کو ٹالیں نہیں۔ پروکراسٹینیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے کسی بھی مرحلے میں زندگی میں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام ٹالتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آخر میں اسٹریس کی صورت میں ایک نظر آتا ہے آپ کو۔ اور اسٹریس جو ہے جیسے کہ بتایا کہ اس میں یہ پروسیس انوالو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کورٹیسول لیول کو زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سیروٹونن لیول کم ہو جاتے ہیں۔ سو جیسے اگر میں بات کروں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کے ایگزامس کی ڈیٹ آ چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، چاہے وہ منتھ کے بعد ایگزامس ہے یا 2 منتھس کے بعد ایگزام ہے، لیکن وہ آخر تک اس بات کو ٹالتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج نہیں کل، کل آج نہیں کل، اور سچویشن میں اس کا اسٹریس لیول ہائی ہوتا رہتا ہے، اور سے جو اس کو آ بھی رہا ہوتا ہے، جو اس کو جس پہ کانسیپٹس بھی اس کے کلیئر ہوتے ہیں، وہ اس سچویشن میں اس سے وہ بھی چیزیں رہ جاتی ہیں، اور وہ اس جو ایگزام کی پرفارمنس ہے اس میں بہتر طریقے سے ایگزام نہیں دے پاتا، اور ظاہری بات ہے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ٹال رہا ہوتا ہے، آج نہیں کل کی سچویشن میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آگے کس طرح اس کو لے کے چل سکے گا۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے زندگی میں اپنی جو ڈو اٹ ناؤ کی ہیبٹ ہے اس کو آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک اور بہت ضروری ہے کہ جیسے اگر میں اسٹوڈنٹ کی مثال زیادہ اس لیے دیتی ہوں کہ بہت سارے کیسز آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتے ہیں، پیرنٹس لے کے بھی آتے ہیں، اور ہر وقت تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں پورے سبھی کے لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اسمال گولز کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے گولز ضرور رکھیں، لیکن پہلے آپ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے گولز کو حل کر سکیں۔ جیسے میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ پہلے کوشش کریں کہ جو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے پریپیئر کریں۔ آپ کے چھوٹے گولز ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر اچھے طریقے سے آپ حل کر لیں گے تو اس کا نتیجہ جب آپ کو اچھا ملے گا تو آپ یقیناً ایگزامس کے لیے بھی پریپیئر رہیں گے، اور آپ ایگزام بھی بہت اچھی طریقے سے دے سکیں گے، اور اس کے نتائج بھی اچھے طریقے سے آپ کو حاصل ہوں گے، وہ ایک بڑا گول ہو جائے گا۔ سو زندگی میں جتنی بھی پرابلمس آتی ہیں آپ ان کو چھوٹے چھوٹے اسمال گولز میں ان کے سولوشنز ڈھونڈتے رہیں اور ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ آپ کا جو سیروٹونن لیول ہے وہ کم نہ ہو، آپ اسٹریس میں نہ آئیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اور اس کی ایک اور جو ایکسپلینیٹری ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال اس سلسلے میں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو آپ ہر وقت رہیں۔ پازیٹیو رہنے کا مطلب وہی ہے کہ اپنے دماغ کو اپنے ہر وقت سجیشنز دینی ہے کہ بھئی آپ پازیٹیو سجیشنز دینی ہے اپنے ہر وقت۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ جیسے اگر آپ ایک دفعہ ایک ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اور آپ کہیں گے کہ نہیں اب یہی میری اگلی دفعہ بھی میں ناکام ہو جاؤں گا یا اگلی دفعہ بھی مجھے نہیں، آپ پراپر طریقے سے اسے بیٹھیں، پورے طریقے سے ہوم ورک کریں، کون کون سے فلاز ہیں، کون کون سے ایسے ویک آپ کے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس پہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کریں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کیا کیا ویک پوائنٹس تھے اور اس طرح آپ نے کور کیا ہے، اس کو کس طریقے سے کور کرنا ہے۔ جب آپ یہ سچویشن کریں گے تو یقینی طور پہ
आपका स्ट्रेस लेवल उस लेवल पे नहीं होगा और आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना शुरू कर देंगे। और पॉजिटिव लेकिन रियलिस्टिक गोल्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने रियलिस्टिक रहेंगे, उसी हिसाब से आपको कामयाबियाँ मिलती जाएँगी। ये ना हो कि आप पॉजिटिव रहें और आप रियलिस्टिक ना रहें। इस तरह रहने से आपको वो अचीव नहीं होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल में हमने आज सिर्फ थॉट्स के हवाले से ही इतनी बात की, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी और यकीनन आप लगे लिए भी देखना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले ही वीडियो में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, कि किस किस तरीक़ों से, मेडिटेशन के हवाले से, किस कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से आप सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।